Nakagawa tayo X12 MRB F1000.1D Class D car amplifier. So one channel lang yan mga idol, oh. Angas, no? Sira nito i-protect, pinagawa sa atin. Yan. Tapos sira yung main amp. Ayan, oh. Yan ang laman yan. Sira yan, oh. Yan. Ganyan, tatlo yata. Saksak natin, Ayan. Green yan. Okay na. Tapos speaker, diba? Makakalabog na, diba? Okay na. Nakagawa tayo ng MRB X12 F1000.1D. Nakasunog dyan. Kaso bass amp lang tayo mga idol. Gawa na.